इश्टानो, आयज आमी शिकतली अंडा भुर्जी। अरे ना 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 अंडा भुर्जी न्हू हा, आनी कसली तरी भुर्जी। तुम्ही सांगत पळया ही कसली भुर्जी ती। तर ही जावन आसा वेज भुर्जी। हांगासर वेज भुर्जी करपाक लागून हांवें एक कायल घेतलेली आसा। कायलीन ऑलमोस्ट 3 ते 4 टेबलस्पून आमी तेल घातलेले आसा। तेल मातशें गरम जालें काय हितून इल्लेशे जिरे घालपाचे आनी मागीर बारीक चॉप केल्लो असो गाजर घालून घेवपाचो। तर मातसो फ्राय करून घेयात हा। ताच्या उपरांत एक बारीक चॉप केल्लेले टोमॅटो। तुम्ही पळोवंक शकता की टोमॅटो आमकां बारीक चिरपाक जाय। माझे कडेन तितले बारीक चिरपाक जायना। तुमचे कडेन जर बारीक चिरपाक जाता टोमॅटो जाल्यार तुम्ही चिरून घेयात आनी हांगासर घालून घेयात। तुम्ही पळोवंक शकता की मदींच हांवें इल्लेशें तेल घातलें। तुम्ही घालूं शकता, तुमकां जर अशें दिसता की तेल कमी जालें जाल्यार। हांवें ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून हांगासर तेल घालून घेतलेले आसा। हे टमाट आनी गाजर आसा ते बऱ्या तरेन मातशें करून फ्राय करून घेवया। टमाटाचे मातशें उदक वचपाक जाय। तुम्ही पळोवंक शकता की टमाटाचे उदक गेले की टमाट अशें दिसपाक लागतले। तुमकां जर दिसता की हे चड दाट जाले जाल्यार इल्लेशें उदक घालून घेयात। तुमकां जर सारकी ड्राय भुर्जी जायी जाल्यार उदक घालनाकात। हांगासर म्हाका मातशी पातळ भुर्जी जायी, ताका लागून हांवें हांगासर उदक घातलेलें आसा। ताच्या उपरांत हांगासर आमी मेन इन्ग्रेडियंट घालया, तो म्हटल्यार पनीर। पनीरसाचे क्यूब्स। पनीर घालच्या पयलीं तुम्ही जेन्ना भाजी तळशिता तेन्ना तुम्ही जाय जाल्यार कॅप्सिकम पासून घालूं शकता आनी बीटरूटाचे पासून बारीक कुडके करून घालूं शकता। तुमच्या घराकडे जर भाजी खायना जाल्यार तुम्ही तरेतरेची भाजी हांगासर घालून पळया। हे जे उदक आसा ते मातशें शिजोवन घेवया। जो पर्यंत ही भुर्जी शिजता तो पर्यंत आमी हांगासर एक बारीक चिरलेली मिरसांग घालून घेवया आनी मागीर इल्लीशी हळदीचो पावडर आनी इल्लेशें मीठ घालून घेवया। म्हणजे ही भुर्जी आसा ती ऑलमोस्ट रेडी जातली। तुमकां जर अशें दिसता की ह्या भुर्जेचो लूक सारको जायना, हे जे पनीराचे क्यूब्स आसा ते तुम्ही मातशें पिसडो शकता आनी घालूं शकता। हांवें ते डीप फ्रीजान दवरलेले, ताका लागून म्हजे जे पनीराचे क्यूब्स असले ते घट असले। पण तुम्ही सुशेगाद पयलीं ते पनीराचे चुरो करूं शकता आनी मागीर भुर्जी करूं शकता। इश्टानो, भुर्जी पळोवन रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या रूच येयली चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात। आनी हय, तुमच्या इश्टांक धाडपाक विसरूं नाका ना। अश्योच वेज रेसिपीज आमी तुमकां लागून सदांच घेवन येतली। ताका लागून आमच्या चॅनलाक आत्ताच्या आत्ता सबस्क्रायब करा आनी तुमच्या पोटाक सॅटिस्फॅक्शन दिया। बरें बरें घरा कडेन जेवण रांदून पळोवयात हा।